Bien sûr. Bonjour à tous, boa tarde. Sou Claire Simoneau. Ok. Je suis géographe et urbaniste, chercheur en France. Et j'ai le plaisir d'être à Rio cette semaine pour collaborer avec Raphaël sur cette recherche sur les communs fonciers urbains et la ville inclusive. Je peux démarrer la présentation. Ouais, voilà. Si tu veux, je peux te couper, sinon tu passes trop. Ok, on essaye de... Ouais, voilà. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter de manière assez générale cette recherche sur laquelle on collabore ensemble, sans trop rentrer dans le détail des études de cas, mais de vous montrer un petit peu l'apport théorique qu'on peut faire sur les recherches urbaines sur les quartiers précaires avec l'approche des communs. Donc j'ai proposé une présentation en 5 points. D'abord le contexte de la recherche, ensuite vous expliquer quel est ce mouvement des communs et la recherche autour d'eux. Ensuite, en 3e point, je vous expliquerai comment on a essayé de comprendre la question de l'habitat à partir du filtre des communs, puis les cas d'études et les résultats de nos recherches. Então, a ideia é apresentar 5 partes, então, o contexto da pesquisa, os movimentos sobre os comuns, os estudos direcionados a essa questão, mais especificamente, ponto 3, os comuns aplicados à questão da moradia, dentro da perspectiva da função social da propriedade, trabalhar um estudo de casos, os resultados preliminares da pesquisa. Ok, donc sur le contexte, donc la recherche que l'on mène donc avec mon laboratoire en France qui s'appelle Géographicité et Raphaël ici est une recherche qui est financée et demandée par l'Agence française de développement. Então essa pesquisa que é levada pelo laboratório de Géographicité na França e que a gente faz parte também, ela é financiada pela Agência Française de Développement. Donc l'AFD mène une réflexion depuis 4 ou 5 ans sur la question des communs, mais c'est vraiment au stade pour l'instant de la réflexion. C'est une recherche qui est commandée par le département de la recherche, qui est assez séparé du département des opérations ou des projets de développement en particulier. Donc c'est vraiment voilà, de la recherche qu'on peut dire fondamentale d'une certaine manière. On peut dire que c'est une banque de développement. Oui, exactement, c'est une banque. A AFD é banco de desenvolvimento que tem muitas operações nos países do sul, por exemplo, mas mais especificamente essa discussão é dentro de um departamento de pesquisas, dentro da Agência Francesa de Desenvolvimento. Então se trata de uma pesquisa fundamental para diretamente vincular as operações da AFD. Essa pesquisa iniciou aos 4-5 anos. Et donc la question générale que se pose l'AFD, c'est celle du lien entre les communs et le développement, ou comment cette approche par les communs peut aider à renouveler l'approche de l'aide au développement, le paradigme de l'aide publique au développement. Então, o aspecto mais importante da discussão do dentro desse projeto FD é fazer a conexão do comum e desenvolvimento, tentando compreender de que forma o comum pode ser integrado na discussão do desenvolvimento e integrar também a ajuda ao desenvolvimento e as ações por parte do Estado. Et donc plusieurs études thématiques ont été lancées comme ça depuis plusieurs années. Par exemple, le lien entre commun et climat, commun et gestion des ressources naturelles, commun et services urbains. Et nous sommes plus particulièrement chargés de faire cette étude sur commun et foncier urbain pour l'habitat. Então, várias questões que são aplicadas nessa discussão comum, ligada à perspectiva de desenvolvimento, mas o comum e o clima, gestão dos recursos naturais, o comum de serviços urbanos e, mais especificamente, o ponto, a temática que eu venho trabalhando é a discussão do comum e do fundiário urbano. Quando eu falar eu do fundiário, tá? Então, é muito mais fácil. Tá bom. Ok.
Mais comme on est dans une agence de développement, on nous demande quand même de faire un lien entre une recherche qui est quand même indépendante et libre et l'agenda du développement de manière générale. Et donc là, on doit se référer à ces grands cadres normatifs de l'aide publique au développement que sont aujourd'hui les objectifs du développement durable. Et en particulier, pour ce qui nous concerne, l'objectif 11 sur des villes et des communautés durables. Como, apesar de ser uma pesquisa fundamental, a gente está inserido na reflexão do desenvolvimento, claro, no contexto da FD, e a gente tem que fazer referências aos postulados mais importantes de discussão. Desenvolvimento, sobretudo, as questões dos objetivos de desenvolvimento sustentável, sobretudo o ponto 11, que vai discutir comunidades e cidades sustentáveis. Et donc, en l'occurrence, dans notre recherche, on a essayé de faire le lien entre, on va essayer de faire le lien entre des situations de commun foncier urbain, je vais vous l'expliquer plus tard, et la question de l'inclusion urbaine, des villes inclusives qui sont contenues dans cet objectif 11. E aí, dos pontos principais da nossa pesquisa é justamente tentar trabalhar a discussão comum do fundiário urbano e articulando isso com a questão da inclusão, cidades inclusivas, que faz relação com esse ponto 11. Voilà, et donc cette recherche se décline en plusieurs étapes on travaille sur cette thématique depuis 2016. Donc une première étape a été de travailler sur le plan théorique sur l'objet de recherche et aussi le deuxième point de voir quel pourrait être l'apport de l'approche par les communs à l'étude de la question foncière urbaine dans les Suds. Donc, il y a une publication là-dessus. Et la troisième étape, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est d'aller voir sur le terrain, à travers des études de cas, les liens entre quels sont les effets en termes d'inclusion sociale de ces situations sur le terrain. Então, poucas etapas do projeto de pesquisa até então. Primeiro foi de definir um objeto de pesquisa mais claro dentro dessa discussão desenvolvimento. O segundo ponto foi analisar e explorar de maneira mais clara os recursos e possibilidades do como dentro do estudo da questão fundiária, na questão urbana dos países do Sul. E o terceiro ponto que estamos agora é tentar analisar, a partir dos estudos de casos, os efeitos do comum em termos de inclusão social, sobretudo no que diz respeito à função social da propriedade do solo, a partir dos estudos que a gente está definindo. Donc voilà, j'entre dans la première partie vraiment de contenu sur cette approche des communs. Donc deux premières définitions assez simples sur qu'est-ce que sont les communs, puisque les communs sont beaucoup étudiés, sont très à la mode aujourd'hui dans le monde de la recherche ou du militantisme. Première définition, les communs peuvent être définis comme des ressources partagées et gérées par un groupe de personnes dans une optique de durabilité, c'est-à-dire de prendre soin de cette ressource. Voilà. Então, falando que essa discussão do comum está muito na moda atualmente, a gente tentar definir dois aspectos, duas maneiras de abordar essa discussão. Uma primeira é muito trabalhada na perspectiva que os comuns são uma forma de partilhar recursos geridos por um grupo de pessoas dentro de uma ótica sustentável, de maneira que possa tomar conta, ter um cuidado da reprodução desses recursos. Une autre manière qui est, je trouve, assez intéressante à visualiser, une autre manière de définir les communs, c'est avec ce triptyque entre communauté, gouvernance et ressources. Uma outra possibilidade de analisar também a discussão dos comuns é a partir dessa tríade, discutindo a partir da comunidade, da perspectiva da governança e dos recursos. Et donc avec cette définition en triade, il faut bien avoir en tête que la ressource, on peut parler de commun à partir de n'importe quelle ressource, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Matérielle, ça peut être par exemple des ressources naturelles, l'eau, c'est assez intuitif, mais ça peut être aussi le savoir. Par exemple, on parle beaucoup de commun autour de la question du savoir. Então, essa perspectiva do recurso a gente pode analisar tanto uma perspectiva material, que é intuitivamente muito mais simples de compreender, por exemplo, a água, recursos da natureza, ou também, cada vez mais, essa discussão de recursos uma perspectiva imaterial, por exemplo, o conhecimento, também é um recurso que poderia ser analisado de uma perspectiva comum.
Ensuite, la communauté dont il est question dans les communs, c'est toujours une communauté au plus proche de la ressource, donc soit les usagers ou les producteurs de cette ressource, et qui vont être directement impliqués dans les définitions de règles de gouvernance. E a comunidade, então, pode ser os usuários, os que estão empreendendo, associações, mas enfim, é um grupo de pessoas que estão diretamente vinculados a esse recurso e que vont ter impacto direto nas formas e lógicas de construção dessa governança. Et enfin, dans le pôle gouvernance, l'idée dans les communs, c'est que les règles sont définies par la communauté, par les gens qui utilisent ou qui produisent cette ressource. Então, a governança, um dos aspectos principais da discussão é que a gestão desses recursos vão ser estabelecidos, a forma de gerir esses recursos vão ser estabelecidos justamente por essa comunidade mais próxima deles. Donc, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que quand on parle de commun, on ne parle pas seulement du bien commun, on ne parle pas seulement de la ressource, on parle bien de l'ensemble de ce système de ces trois choses. Então, quando a gente está falando do comum, a gente não está falando somente do bem comum, do recurso em si, mas a gente está analisando esse tripé. Então, que é preciso analisar ao mesmo tempo a comunidade, a governança e o recurso de uma maneira particular. Donc les communs, c'est finalement un système d'action collective que souvent on dit entre le système de l'État et le système du marché. C'est le système organisé par les communautés. Então, na verdade, seria um sistema de ação coletiva que estaria entre sistema propriamente do Estado, gerido pelo Estado ou gerido pelo mercado. Alors on le verra, cette idée qu'il est entre les communs sont rarement totalement autonomes de l'État ou du marché, mais c'est vraiment cette idée que les citoyens et les usagers soient au cœur du processus. Il n'est pas autonome, oui, c'est pas tout. Na verdade, esse sistema não é completamente autônomo do Estado, mas que os usuários, ou seja, quem vai gerir, estão diretamente implicados nessa gestão. Et dernier élément, dans cette pensée du commun, dans cette philosophie des communs, on est beaucoup plus dans un paradigme du partage, de l'usage et de la gestion plutôt que de la pleine propriété. On en reparlera beaucoup à propos du foncier. Um dos elementos do paradigma mais importantes do comum é que a gente está muito mais voltado à discussão da partilha, ou seja, do uso e da gestão, muito mais do que uma gestão diretamente vinculada à propriedade. Voilà. Donc là, je vous ai un petit peu montré la philosophie des communs de manière théorique. Après, les communs, ce sont aussi des situations concrètes. E aí eu falei um pouco da questão da teoria e da filosofia, mas é claro que o comum são situações muito concretas. Qui ont existé partout dans le monde et dans toute l'histoire. Notamment, là, j'ai mis deux photos contrastées. L'Europe médiévale et donc les communs organisés autour des ressources naturelles et des forêts et un système d'irrigation en Afrique du Nord. Então, para falar que essa questão do comum sempre existiu dentro da nossa história, então coloquei duas imagens para fazer uma identificação, uma da Idade Média e, por exemplo, gestão de água na África do Norte. Para identificar como isso sempre aconteceu e continua acontecendo. Et donc l'histoire des communs, donc de ces ressources gérées en commun, sont très fortement liées à celle des enclosures, c'est-à-dire de ces mouvements dans l'histoire qui ont existé à différentes époques et dans différents lieux de privatisation de ces ressources, de privatisation de la gestion de ces ressources. Par exemple, en Europe médiévale, les paysans avaient le droit de glaner dans les champs pour assurer leur survie. C'était des espaces qui n'appartenaient à personne, ni au seigneur, qui n'appartenaient pas au seigneur en l'occurrence. Et petit à petit, avec le développement de l'activité commerciale, ces espaces ont été fermés et leur accès interdit aux paysans. Então, que a questão da discussão do comum está diretamente vinculada ao simplório, ao serviço social dos fundos muito isso, e essa privatização, então, por exemplo, na Idade Média, essa privatização dos campos, que outrora era de uso coletivo dos camponeses, então que está muito vinculada essa discussão a essa privatização dos recursos, que era um outro momento de uso coletivo. Et donc la raison pour laquelle la question des communs est très fortement à la mode aujourd'hui, c'est face au constat d'une privatisation généralisée du monde, de notre société, d'un ensemble de choses de notre société, dont par exemple le savoir et la connaissance,
ou les semences dans le monde, ou encore dans le milieu urbain, les espaces publics, la gestion des services publics, etc. Então, acho que a questão do como ganha uma nova vitalidade dos dias atuais, sobretudo pelo aumento da privatização do nosso cotidiano, de várias dimensões da nossa vida. Então, por exemplo, do conhecimento, das técnicas, dos espaços urbanos, dos espaços que antes eram de uso coletivo. Então, como que isso ganha uma proporção muito grande nos dias atuais. Et donc plus précisément, on a à la période contemporaine trois foyers, trois sources de résurgence de cette réflexion sur les communs. Então, tem três fontes principais, três locais onde houve um retorno de alguma forma da discussão dos comuns. Le premier, c'est un foyer théorique dans la discipline de l'économie. Vous connaissez peut-être les travaux d'Elinor Ostrom qu'on voit ici, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2009, qui a travaillé sur la gouvernance des ressources naturelles partagées. Então, primeiro, acho que para quem está na aula lá de direito político urbano, de universidade, a gente chama mais ou menos de ideia. Então, um primeiro aspecto é sobre a questão mais da teoria econômica, que a gente trabalhou, que a Elinor Ostrom trouxe essa discussão sobre a gestão dos comuns a partir de uma governança de recursos naturais partilhados. Ela trouxe essa discussão dentro de uma discussão mais econômica, de retornar um pouco da discussão econômica. Tout le monde connaît Elinor Ostrom ou je développe? On a pas tout le monde, mais au moins dans les séminaires que j'ai fait ces semestres sur la ville, un petit peu même, on a eu une séance sur le comment on a discuté. Je rappelle en deux mots alors. Ça, je vais la falar duas palavras sur la discussion de Elinor Ostrom. Ouais, ok. Donc le travail d'Ostrom se situe, va à l'encontre d'un article célèbre de Garrett Hardin sur ce qu'il a appelé la tragédie des communs. Moi, je peux développer ça, tu pourras expliquer. Ok. Qui explique que voilà, la gestion. La seule manière de gérer durablement des ressources naturelles, c'est soit le système privé, soit le système d'État, parce que si on laisse les individus faire, on va avoir une dégradation des ressources naturelles. Donc il prend cet exemple du pâturage. Il explique que chaque propriétaire de moutons, de troupeaux, va avoir intérêt à mettre le plus possible de moutons sur le même pâturage et conduisant à la dégradation de la ressource. Então, essa discussão ganha uma proporção importante a partir do texto do Garrett Hardin, a tragédia dos comuns, que ele vai defender que a gestão, por exemplo, do campo, a partir do uso do pastoreio, por várias pessoas ao mesmo tempo, seria extinguir de alguma forma o uso coletivo dessa área pela exploração excessiva desses recursos. Então, segundo o Garrett Hardin, a solução seria ou a privatização desses espaços, uma gestão privativa, ou se não, uma gestão radicalmente estatal, e uma grande legislação que viesse controlar o perigo justamente do uso excessivo dos recursos coletivos. Et donc Elinor Ostrom va faire un très grand travail d'étude de systèmes autogérés de gouvernance des ressources naturelles partagées, donc Common Pool Resources en anglais, et elle va démontrer qu'à l'inverse, il existe dans le monde, aussi dans des contextes très divers, des systèmes où les gens, les usagers d'une ressource peuvent s'organiser d'une manière très durable. Et donc elle édicte 8 points qui permettent une gestion durable des ressources naturelles. Je peux dire que Garrett Hardin était aussi très ciblé dans la discussion environnementale. E a questão então da Elinor Ostrom, que ela vai debater essa discussão com Garrett Hardin, dizendo que ela fez uma série de estudos a partir da utilização sustentável de recursos coletivos, identificando que em muitos desses casos foi possível uma gestão coletiva sustentável desses recursos, ao contrário de toda a discussão que foi implementada pelo Garrett Hardin na década de 60. Voilà, donc ça c'est la première source, et les travaux d'Elinor Ostrom ont vraiment remis la question des communs au centre du débat. Son prix Nobel aussi a médiatisé beaucoup la chose, et à partir de ses premiers travaux sur les ressources naturelles, elle en a conduit d'autres aussi sur par exemple les communs de la connaissance ou des communs globaux de type le climat. Então ela teve um impacto extremamente grande sobre
após o prêmio Nobel da Economia que ela recebeu, a partir dessa discussão, e ela continua desenvolvendo essa reflexão, por exemplo, sobre como relacionar a questão de conhecimento, sobre como o crime, enfim, ela continua desenvolvendo essa discussão voltada ao aspecto da discussão pública. Le deuxième foyer n'a rien à voir, c'est le foyer du numérique et des communs de la connaissance qui vient vraiment pour le coup des acteurs de l'informatique qui se sont aperçus, enfin qui ont créé tout le modèle du logiciel libre qui va à l'encontre des droits de propriété, justement de l'enclosure des brevets de la connaissance. Je vais être un peu plus vite. Outro aspecto que trouxe novamente essa discussão extremamente importante foi a questão do comum voltado ao conhecimento, sobretudo da questão digital, da internet, ou sobretudo, por exemplo, dos programas de programa na internet, aplicativo, enfim, de livre acesso, ou seja, de uso coletivo de todos os usuários. Então, ele trouxe novamente essa discussão também em comum, a partir de uma outra esfera, uma outra perspectiva. Ou même Wikipédia est l'exemple parfait de ça. Et le troisième foyer, c'est un foyer beaucoup plus militant. On quitte l'univers théorique de militantisme altermondialiste, où là il y a une sorte de convergence des luttes entre d'un côté le mouvement écologiste, de l'autre des mouvements urbains, des mouvements socio-urbains du type Occupy, l'occupation des places, etc. Je pense que vous voyez. Então, outro grupo importante também foi toda a militância altermondialista, que articulou de alguma forma a discussão do movimento ambiental, mas também do movimento de lutas urbanas, e que trouxe também dentro dessa esfera uma discussão sobre o mundo. Voilà. Et l'ensemble de ces mouvements cherchant des alternatives en fait à une société capitaliste généralisée et voilà, qui mène un peu à vider le sens d'un certain nombre de situations. E aí todo esse movimento ambientalista trouxe também uma discussão a partir do comum com o modelo anticapitalista, que pudesse se constituir como uma resposta também ao capitalismo atual. Voilà, donc dans la prochaine partie, comment est-ce qu'on applique ce raisonnement, cette approche à la question foncière urbaine dans les Suds, parce que c'était la commande de l'AFD aussi de travailler sur les Suds. Então, o terceiro ponto então, vai discutir a questão de comuns vinculado à discussão fundiária urbana e, sobretudo, que diz respeito aos países do Sul, que é o aspecto do campo de pesquisa prioritário do projeto. Voilà. Donc, pour répondre à cela, on a un peu trois sources d'inspiration, trois corpus que l'on a étudiés, qui d'une part la recherche urbaine sur les quartiers précaires, d'autre part les travaux théoriques critiques de la pleine propriété et l'approche par les droits humains. Então, são três aspectos centrais dessa discussão que a gente vem levando até então. Então, uma pesquisa sobre os bairros precários, uma pesquisa mais de cunho urbano, uma crítica teórica à discussão da propriedade e também uma reflexão de respeito aos direitos humanos. Donc, premier aspect, je vais essayer d'aller vite, je pense que vous connaissez une partie de ces éléments, mais la question de la précarité urbaine et de l'aspect central, du critère central de l'insécurité foncière dans la formation des quartiers précaires. Donc la recherche dans ces domaines montre deux choses, que les quartiers précaires se forment parce que les systèmes fonciers en place, les systèmes formels et légaux excluent une grande partie de la population. Vas-y. Então, sobre a discussão da precariedade desses bairros, muito vinculado à discussão da inseguridade fundiária. Então, tem dois aspectos que a gente aborda e a gente entende nessa reflexão. A primeira é que parte da estrutura legal formal existente, ela nega, exclui de alguma forma, não permite de absorver essa população. Et ok. Et il manque des images, c'est pas grave. Et le deuxième aspect, c'est la recherche a montré
que dans toute l'informalité foncière de ces quartiers précaires, il y avait au contraire une diversité de formes de tenure et qu'on était beaucoup plus dans une situation de pluralisme juridique que de chaos total. E aí, segundo aspecto, então, é compreender que essas práticas informais ali existentes existiam uma heterogeneidade de soluções e de arranjos possíveis, e que, na verdade, a gente estaria diante de um pluralismo jurídico muito mais do que uma reflexão que compreendesse esses espaços como algo caótico. Então, de compreender que existia toda uma lógica organizativa desses espaços. Et donc la conclusion de ces recherches est qu'il est plus important d'assurer la sécurité des tenures foncières dans leur diversité plutôt que de chercher à tout prix à faire rentrer tous ces quartiers, toute la ville dans le système de la pleine propriété privée. E aí uma das nossas reflexões centrais era que a segurança jurídica ela tinha que absorver de alguma forma a heterogeneidade de soluções ali existentes e não tentar, a todo preço, inserir essa heterogeneidade de possibilidades dentro da lógica formal da propriété privada. Et ça, c'est une vue aérienne de Ouagadougou, au Burkina Faso, où on voit de manière très très claire la différence entre le quartier formel. Pardon. Donc, il manque des aspects, mais c'est pas grave. Le deuxième corpus, le deuxième rond que j'avais mis, c'était les travaux théoriques sur la pleine propriété. Ça, je pense que tu en parles en plus beaucoup mieux que moi. Mais, qui montre que en fait, la conception de la propriété peut devenir une idéologie et que notamment dans certains pays, je parle africains, on a cette idée que la pleine propriété doit être appliquée de manière absolue avec ces trois droits, usus, fructus, abusus. Et que ce système-là est vecteur de creusement des inégalités. Então, uma primeira questão é analisar a discussão da propriedade privada, que ela está dando muito, por exemplo, nos casos dos países africanos, e que consiste numa propriedade absoluta do uso, do fruto, da disposição dessa propriedade, que na maior parte das vezes a inserção desse tipo de modelo de gestão fundiária ainda recria muito mais desigualdades do que resolve conflitos e problemas. Inversement, les juristes proposent de voir la propriété comme un faisceau de droit, avec cette image de l'artichaut, je ne sais pas si ça parlera ici, où en fait, l'idée étant de ne pas donner à la propriété son caractère absolu, de droit presque sacré, mais de redonner à la propriété une place subordonnée à des intérêts généraux ou des intérêts sociaux. E aí o que muitos juristas vão fazer é de não dar à propriedade um caráter absoluto, quase sagrado, mas compreendê-la dentro de uma perspectiva de um fecho de direitos, tendo a imagem, por exemplo, do cachorro, uma imagem que a gente usa muito, né? Que eu utilizo tão pouco. Non, mais je vais expliquer. Você é apaixonado pelo cachorro, nunca acha cachorro aqui, né? Difícil. Mas na Argentina tem muito, né? Tem na primavera, mas aqui é muito olha só, na feira, na qualidade de chuva. Então, a questão de colocar o cachorro numa lógica de um fecho de direitos. A gente tentar compreender a propriedade nessa perspectiva. En fait, cette image de l'artichaut m'a été soufflée en Belgique par un juriste, alors voilà, magie. Parce que l'artichaut, on mange le cœur, et donc on peut enlever les feuilles sans altérer le cœur. Et c'est ça, cette idée derrière le Então, a lógica do cachorro foi empregada por um jurista, eu peguei isso de um jurista belga, porque o cachorro, na verdade, a gente vai retirando as folhas e a gente não toca no coração. Depois o coração do cachorro a gente come no final. Então a gente pode ir retirando e a gente não mexe no coração. On utilise beaucoup l'oignon. Ah voilà. Bon, la prochaine fois, je mettrai un oignon. Ok, et donc la troisième aspect qui a inspiré le travail, c'est l'approche par les droits humains. Ok, donc là aussi il manque des éléments, mais c'était une citation de Raquel Rodnick que vous connaissez évidemment très bien, qui c'est un extrait du rapport qu'elle a fait en tant que rapporteuse pour les Nations Unies sur le droit au logement décent, dans lequel
elle insiste sur le fait que toutes les options de tenure foncière légitimes devraient être sécurisées et protégées. Então a gente está pegando um texto da Raquel Nick, que é uma que todo mundo conhece, quando ela era comissária de direitos humanos, não lembro agora do título, mas que ela vai discutindo todas as tipos de gestões fundiárias que sejam legítimas, elas deveriam ser reconhecidas e serem aceitas de alguma forma, de maneira oficial. Et donc, cette citation, c'est pour insister sur le fait que l'idée qu'il y a une diversité de modes de tenue foncière, qu'on doit aller au-delà de l'option mainstream de la propriété individuelle, est inscrite dans les textes au niveau vraiment international de défense des droits humains. Então, uma das suas ideias, então, é compreender que a diversidade de acessos fundiários, de formas de gestão do fundiário, que vão além da propriedade privada, deveria de alguma forma ser garantida e mesmo inserida nos documentos internacionais e asseguradas por parte dos Estados. Et donc finalement, ça nous amène à la définition un peu de notre approche du foncier urbain par les communs. Alors au début de la recherche, l'AFD nous disait vous allez travailler sur la propriété collective, mais finalement non, travailler sur le foncier urbain pour l'habitat à travers le prisme des communs, c'est plus. C'est deux choses, c'est aller chercher des situations qui donnent la priorité à la fonction sociale de la propriété, donc c'est l'approche juriste, et valoriser la diversité des formes de tenure foncière, y compris collective ou si possible collective. Então, se a reflexão começou pela discussão dos comuns, na verdade, o desenvolvimento da pesquisa ela se inverteu, então na verdade a gente trabalha a discussão do fundiário urbano a partir do prisma dos comuns dentro dessas duas perspectivas, ou seja, no primeiro ponto dando prioridade à função social da propriedade, e no segundo procurando valorizar a diversidade das formas do fundiário, sobretudo e compreendendo nessa reflexão as formas coletivas de gestão fundiária. Voilà, donc après toute cette introduction théorique, je vais vous montrer les cas sur les... Les cas sur lesquels on a travaillé, j'avais une carte avec... Ouais, je sais pas pourquoi les trucs n'ont pas fonctionné. Alors ça va être beaucoup moins vivant sans la carte. Se a gente fizer uma outra forma de difusão, não está aparecendo. É um mapa. Donc nous avons, dans la recherche qui est pilotée par un laboratoire français, nous avons travaillé sur des situations concrètes dans plusieurs pays avec des chercheurs à chaque fois locaux de ces pays. Então, dentro dessa pesquisa, dentro desse laboratório francês, a gente acabou trabalhando estudos de casos em vários países a partir de pesquisadores locais, com a participação de pesquisadores locais. Donc nous avons travaillé sur des coopératives d'habitat au Burkina Faso, à Ouagadougou. Então nós trabalhamos cooperativas habitacionais no Burkina Faso, un système de Community Land Trust au Kenya. Sistema de CLT, Community Land Trust no Quênia. E agora, o TDC, que eles chamam o pessoal do Conquête lá. Des pratiques de régularisation collective en Inde. De práticas de regularização coletiva, fundiária coletiva na Índia. L'utilisation des terres coutumières kanak en Nouvelle-Calédonie. L'utilisation des terres coutumières en Nouvelle-Calédonie. A utilização de terras coutumières ou traditionnelles, ouais. Indigènes. De uso indígena, de uso do costume indígena na Nova Caledônia, que é uma região, c'est un département. Oui, c'est l'outre-mer français dans le Pacifique. Oui. Et des coopératives d'habitants par aide mutuelle en Uruguay. Coopérative habitacional no Uruguai. Et la prescription acquisitive collective. Et les ejidos au Mexique. E os ejidos são as propriedades coletivas no México. Voilà.
voyez, c'est des cas assez divers dans lesquels parfois on a vraiment cette idée d'un collectif d'habitants qui se met ensemble pour construire quelque chose, pour construire l'habitat de manière générale. Et puis d'autres cas, c'est plutôt des dynamiques au contraire de démantèlement du collectif. Par exemple, les Cerritos au Mexique, où on étudie un peu comment on passe d'un système collectif, ou comment le système collectif résiste ou pas à la privatisation, l'individualisation. Então, são campos de análise onde a gente está analisando a estruturação e organização de práticas coletivas a partir dos moradores, ou em outros casos, talvez o desmonte de tais práticas coletivas, por exemplo, no caso mexicano. Existe uma lógica, uma forma de organização coletiva, e como essa lógica ela se mantém ou não, ela continua se reproduzindo ou não nos tempos atuais. Autre aspect de la diversité des cas, c'est qu'on s'est aperçu que tout n'était pas mis en commun de la même manière. Ici, on a essayé de retracer un peu le processus de développement de l'habitat. Et donc, dans certains cas, tout est mis en commun, comme l'exemple du Community Land Trust. Peut-être je peux... Então, a gente está vendo algumas lógicas hierarquias do que é posto em comum ou não. Então, tem alguns casos onde tudo é posto em comum, como, por exemplo, o caso da Community Land Trust, do CLT, né, que aqui a gente está chamando de TTC, né, Termo Territorial Coletivo. Et parfois, c'est juste une partie de ce processus qui est mis en commun, comme l'exemple des coopératives d'habitants au Burkina. J'explique juste, dans ce cas, les habitants forment une coopérative pour accéder au terrain, construire la maison et accéder éventuellement à un prêt collectif. Mais dès que ceci est construit, on revient dans le système individuel où chacun a sa maison en propriété privée. C'est vraiment ce moment-là, la construction, où il y a un collectif qui est formé. Ah ben voilà. Então, ou existem outros casos, como a cooperativa de habitantes da Burkina Faso, onde só parte do sistema é posto coletivo, por exemplo, nesse caso, o acesso à terra e à construção da moradia, mas depois a distribuição dessas casas são em forma de propriedade privada, sem uma lógica coletiva de gestão dessas áreas. Alors que les coopératives d'habitants en Uruguay, tout le processus est mis en commun et donc à perpétuité, le foncier et les habitations appartiennent à la coopérative, sont collectives. Et si quelqu'un veut vendre, le logement revient à la coopérative. Les ménages n'ont toujours qu'un droit d'usage sur le sol et sur l'habitation. Et donc le collectif est maintenu quelque part à perpétuité. Mas existem outras lógicas de cooperativas onde a discussão do comum ela aborda todo o processo. Por exemplo, as cooperativas do Uruguai, onde as pessoas não têm propriedade da terra, a terra e as construções elas são coletivas. Se por acaso ela tem o direito de uso dessa moradia, e se por acaso ela quiser vender essa casa, ela volta para a gestão da coopérative. Et donc dans le système uruguayen, il y a aussi toute la gestion des espaces collectifs, des services, des infrastructures et de leur maintenance qui est gérée par une assemblée coopérative. Então, também no caso do Uruguai, inclusive a gestão dos espaços comuns e dos recursos comuns e dos serviços coletivos são discutidos também, geridos dentro de uma assembleia coopérative. Je reviens sur l'exemple du Community Land Trust qui est assez intéressant. C'est un système qui a été initialement bâti aux États-Unis, créé aux États-Unis. Il y a une expérience au Kenya, mais le modèle original repose sur le principe de la séparation de la propriété du sol et de la propriété du bâti. Peut-être tu peux expliquer ça. Então, o termo territorial coletivo nasceu nos Estados Unidos, a gente trabalhou no caso do Quênia, se espalhou em outros países, mas ele predispõe uma reflexão onde há uma divisão entre o solo, a propriété du sol et le construit. Donc il existe un organisme collectif qui s'appelle le Trust qui détient le sol et ensuite chaque maison, chaque habitation appartient à un ménage individuel. Então, na verdade, vai ter organisme que vai deter a propriedade, que seria o Trust, que vai gerir essa propriedade, e depois a construção que vai ser dividida a cada família. Mas a família não tem a propriedade do solo. Et donc si une famille décide de revendre sa maison, ce dont elle a le droit parce qu'elle est propriétaire, une partie de la plus-value qui est réalisée sur la transaction
revient au trust de telle sorte que les habitations restent toujours à un prix abordable. Et donc c'est pour ça que même le land value, la plus-value, est mise en commun. C'est ça qui est mis en commun, qui est le plus original dans ce modèle. Então, no caso do PPC, até a mais-valia da habitação ela é posta também comum. Então, por exemplo, um dos mecanismos é, se você quiser vender a sua moradia, a valorização que você obteve na sua casa, parte dessa mais-valia tem que ficar dentro desse organismo coletivo. Ou seja, é um dos mecanismos também para limitar de alguma forma uma valorização excessiva do solo da moradia. Et enfin, dans d'autres cas, finalement, c'est pas vraiment la construction qui est mise en commun, c'est le moment de la lutte pour la régularisation foncière, que cette régularisation aboutissent à une tenure collective, c'est ce qu'on étudie ici, ou individuelle, c'est ce qu'on étudie en Inde. Então, em outros casos, a gente não está discutindo esse processo de coletivização do acesso à moradia ao solo, mas um caso mais específico de uma ação do Estado, de um projeto, por exemplo, no caso de regulação fundiária. No caso específico, no caso brasileiro, é a partir de uma tentativa coletiva, mas no caso que a gente trabalhou na Índia, eram soluções individuais. Voilà. Et donc finalement, je vous présente les résultats donc, qui sont préliminaires. Ils sont préliminaires parce que des terrains sont encore en cours, c'est le cas aussi au Brésil. Mais aussi, l'idée des résultats, c'est pas de montrer à l'AFD finalement qu'il faut imposer tel ou tel modèle dans ses prochains projets, mais on a plutôt essayé de nuancer les différents cas. Je vais vous l'expliquer. Então, os resultados preliminares que a gente está chegando, voltando, que é um projeto que foi financiado pela FD, então não nos cabe aqui, em relação à FD, de definir qual tipo de solução tem que ser aplicada ou não, mas de, a partir dos estudos de casos, fazer uma certa nuance das soluções implicadas e das possibilidades desses campos e tentar colocar uma luz um pouco nessa diversidade de casos. Et dernier élément sur les cas d'études que j'ai oublié de mentionner, la plupart des situations qu'on observe concernent un très petit nombre de ménages. Ici à Rio, c'est 30 ménages. L'expérience au Burkina, c'est 100 logements, mais 40 qui sont réellement construits. Donc on travaille sur des toutes petites initiatives qui concernent très peu de monde, alors qu'on s'intéresse à une question d'une ampleur phénoménale qui est celle de l'habitat dans les Suds. Então, uma coisa importante é porque a gente está analisando situações que implicam um fenômeno de grande proporção, da questão da segurança fundiária, de bairros informais, mas na maior parte dos casos, dos nossos estudos de casos, são estudos muito pequenos, né? Então, por exemplo, no caso do Catumbí do Rio de Janeiro, a gente está falando nem de 30 famílias. No caso do Burkina Faso, são 100 famílias, onde só 40 casas foram construídas até então. Então, isso também é importante de sublinhar. Donc la question qu'on se pose en tant que chercheur, c'est qu'est-ce qu'on va apporter à l'AFD, et donc on essaye de montrer voilà, quel est l'intérêt de ces cas aussi sur le plan un peu théorique ou d'approche de la question des quartiers précaires. Então, também que a gente vai falar que a partir desses casos muitas vezes pequenos, de que maneira a gente possa trazer uma discussão de uma teórica maior, justamente diante da dimensão da questão. Donc, deux grandes familles de résultats. Premièrement, la question de l'inclusion sociale qui nous était posée, et donc on l'a retraduit en dans quelle mesure ces situations ou ces modes d'organisation, ces communs fonciers urbains répondent aux besoins sociaux vis-à-vis du sol urbain, c'est-à-dire dans quelle mesure ils remplissent la fonction sociale du sol. A primeira questão que a gente procura responder é de que maneira o acesso de maneira fundiária ao solo urbano ele responde à discussão da inclusão social e permite então o acesso ao fundiário a um preço mais abordável por essa população. Et donc on a identifié qu'à l'échelle d'un ménage, l'habitat, le sol pour l'habitat devait répondre à trois enjeux, trois critères: celui du prix, donc un logement abordable, celui de la pérennité, donc l'idée d'assurer une sécurité de la tenure, et celui de la participation au sens de la maîtrise de son lieu de vie. Là je fais référence par exemple aux travaux de John Turner qui met l'accent sur le fait qu'on doit penser l'habitat comme un processus plutôt qu'un produit fini. Então, três questões que a gente aborda. Primeiro, que é a discussão do preço.
Então, se é abordado ou não acesso a essa moradia. Um segundo aspecto também é a segurança dessa refugiada, a segurança da posse. Então, a perenidade dessa solução que é aplicada. E a terceira dimensão é compreender também a perspectiva da participação, ou seja, do controle todo de alguma forma do seu lugar de vida, discutido a partir do conceito do Tânia, né, que é a morar no verbo. Né? Então, nessa perspectiva, desse controle, desse processo também, dessa participação, da implicação dos moradores nessa organização. Et donc on a essayé de passer un peu les études de cas à travers ce filtre des trois dimensions. C'est encore un peu préliminaire, donc on pourra en discuter. Le premier cas, et donc je ne vais pas vous parler de tous les cas, parce qu'il y en a beaucoup déjà, et puis tous ne sont pas clairement analysés. Mais je vais vous parler de quelques cas. Donc le premier, les coopératives de logement par aide mutuelle en Uruguay. Pour vous l'expliquer en quelques critères, donc ces coopératives de logement sont basées sur l'idée d'une propriété collective du sol et du logement. Donc l'ensemble appartient à la coopérative. Le principe de l'aide mutuelle, c'est-à-dire que les ménages qui rentrent dans le système de la coopérative doivent un certain nombre d'heures de travail par semaine à la coopérative, notamment pour construire le logement et les équipements, ce qui permet de réduire de 15% environ le coût du logement. C'est-à-dire qu'il y a 15% qui est payé en travail. Então eu vou estabelecer a partir dos estudos de caso, não todos, mas alguns elementos que possam trazer alguns resultados preliminares. Então, no caso do Uruguai, das cooperativas, o primeiro aspecto importante, como a gente já falou, a discussão da propriedade coletiva, tanto do solo quanto da moradia. Um outro aspecto extremamente importante é essa ajuda mútua, né? Mutirão, né? Uma lógica de mutirão e de organização da construção da moradia, que permite, de alguma forma, baratear o custo da moradia em 30%. Troisième critère, c'est un accès collectif au crédit hypothécaire de l'État, c'est-à-dire que c'est des coopératives reconnues par la loi et qui prennent un emprunt de manière collective, et donc il y a une garantie collective. Si un ménage ne sait pas payer pendant un mois, c'est le collectif avec un fonds de secours qui prend en charge sa traite. Então, outro aspecto também é que é um acesso coletivo ao crédito hipotecário por parte do Estado, ou seja, tem uma pessoa jurídica, essas cooperativas, o que dá uma segurança pelo coletivo. Se por acaso uma das pessoas não pagar, existem certas garantias que permitem que ela não perca a sua moradia. Et donc ce modèle répond quand même assez bien aux besoins qu'on a déterminés. Au niveau du prix, donc comme je disais, il y a une contribution en nature qui fait c'est à peu près 15% moins cher que le même logement avec un accès privé, individuel. Et puis surtout, cela s'adresse à des ménages qui individuellement n'auraient pas accès à un crédit immobilier puisque leurs revenus sont trop faibles ou trop instables, mais individuellement, ils y ont accès. Voilà. Então, primeiro a discussão daqueles três aspectos. Se a gente voltar à perspectiva do preço, um primeiro aspecto importante é que é uma população normalmente de poucos recursos, o que permite, a partir das cooperativas, o acesso à moradia, um crédito imobiliário garantido e, sobretudo, com um preço normalmente 15% mais baixo do que uma moradia que poderia no mercado. L'aspect de la participation est presque à 100%, c'est-à-dire que c'est vraiment un modèle qui repose sur l'implication dans la coopérative, sur presque tous les aspects de la vie, de manière très positive, dans le sens où la coopérative aussi accompagne les ménages dans la formation. Il y a tout un système de formation pour les aider à maîtriser les aspects d'espace public, de gestion des services. Mais qui est aussi un peu le revers de la médaille, c'est que cette implication à 100% dans la coopérative est difficile à maintenir dans le temps. Et donc les risques aujourd'hui, c'est une baisse de l'engagement au fur et à mesure des générations dans la coopérative. Então, a discussão da participação ela é ampla em 100% de todas as dimensões do processo, desde a construção, da gestão, do acesso ao crédito, da organização dos espaços comuns, da gestão dos serviços públicos, enfim. Então tem um esforço de participação, de gestão coletiva extremamente importante, mas que, por outro lado,
ele leva a uma certa problemática no que diz respeito à perenidade dessa solução, já que a passagem entre gerações ela não acontece sistematicamente, ou seja, esse elan coletivo da gestão da coopérative muitas vezes vai se perdendo a partir das gerações futuras, das gerações seguintes. Et donc c'est un aspect qu'on retrouve dans beaucoup de cas, c'est que le collectif ou le commun se construit dans la lutte, voire le conflit. Et donc les premières générations de coopératives, c'était des coopératives dès la fin des années 60, dans un contexte de lutte pour le logement de la part de ses habitants, qui a conduit à des expérimentations, puis une loi, puis la construction des logements. Et les premières générations qui ont de leurs mains construit les coopératives, les ensembles, sont très très fiers d'appartenir à ce mouvement, mais leurs enfants qui n'ont pas connu ce moment fort de lutte commune et qui n'ont pas matériellement travaillé pour ça, sont moins impliqués dans ce mouvement collectif. Então lá a gente consegue já levantar uma discussão interessante sobre essa perspectiva que as gerações que estiveram diretamente implicadas na luta pela moradia e que forçaram a organização, a promulgação de uma lei, a construção de uma política pública voltada à cooperativa, na maior parte das vezes esta geração é diretamente implicada e se associa e aderiu de maneira muito concreta a esse tipo de política. O que na maior parte das vezes os filhos, enfim, as gerações seguintes que não estiveram diretamente implicadas na luta pela moradia dentro desse contexto no final dos anos 60, esse elan e essa força ela se perde paulatinamente. Puis il y a un autre aspect du renouvellement des générations, c'est un aspect socio-démographique et un aspect financier. Socio-démographique parce que les familles d'aujourd'hui, les ménages d'aujourd'hui ne sont pas ceux de la génération précédente. On a tendance en Uruguay comme ailleurs à habiter de manière plus individuelle. Il y a besoin d'autres formes architecturales d'habitat, de type des appartements, en centre-ville parfois, pour des couples sans enfants ou pour des célibataires. Et alors que les premières générations de coopératives, c'était des maisons unifamiliales, plutôt en périphérie des villes, là où le foncier était moins cher. Então, a primeira questão que traz a discussão e o problema da perenidade é o caráter demográfico. Então, as famílias, os filhos hoje, que estão entrando, enfim, continuar esse processo, já não são o mesmo modelo de família dos anos 60, na maior parte das vezes são casais sem filhos ou são celibatados, enfim, e que não se adequam mais plenamente à lógica de organização das casas que foram construídas na década de 60, na maior parte das vezes casas unifamiliares, enfim, construídas por uma família, muitas vezes já em zonas mais periféricas, e que não respondem mais à mesma demanda da geração atual. Et l'autre aspect financier, c'est que les premiers habitants donc, ont payé à peu près 15% du logement en nature, en construction. Maintenant, quand il s'agit de changer d'habitants, il faut payer, les nouveaux ménages qui entrent, doivent payer en cash, en argent, des choses que d'autres ont payé plutôt en travail. Donc en fait, on a un phénomène de légère gentrification, si on veut, de ces coopératives aujourd'hui. Então, outra questão econômica é que se eles construíram essas moradias reduzindo o custo, já que está envolvido também o seu próprio trabalho na construção da moradia, as famílias que entram agora, elas acabam tendo que pagar esse recurso sem limitar o seu próprio trabalho. Então, o que começa a se observar, mesmo que seja um movimento leve ainda, mas uma certa gentrificação desses espaços de cooperativa. Deuxième exemple, alors désolé, il n'y a aucune illustration, du coup c'est pas très vivant. Le modèle du Community Land Trust, qui là aussi a 4 principes. Cette idée que, donc j'en ai déjà parlé, séparation de la propriété du sol et du célibatie, le sol appartient à un trust. Voilà. No caso brasileiro, ela pede tinha um montão de imagem aqui, mas as imagens todas da mulher. Então, no caso do termo territorial coletivo, então, como a gente já tinha falado, o terreno ele pertence a essa entidade coletiva, que no caso do CLT é chamado trust, e que existe uma separação, como já falei, também da propriété do solo e da construção. Les conditions à la revente, j'en ai parlé aussi. Il y a une partie de la plus-value qui est faite, de la transaction qui revient au trust pour maintenir le coût du logement abordable, dans la catégorie abordable. Donc c'est ça que la coopérative uruguayenne ne sait pas faire, n'arrive pas à faire. Então, aqui temos uma questão diferente da cooperativa do Uruguai, que nesse caso a mais-valia, como eu já falei para vocês, parte dessa mais-valia ela fica nessa entidade coletiva, o que permite de alguma forma modular
e limitar de alguma forma a valorização excessiva do custo da construção. Et sur le plan de la gouvernance, donc le trust qui détient le terrain est en fait une sorte de conseil d'administration avec 3 types de membres. Les habitants bien sûr, mais aussi des représentants des pouvoirs publics et des représentants de la société civile en général. De telle sorte que ce n'est pas un projet qui est en vase clos, comme une coopérative où vraiment, c'était dit de commun en dehors de tout, mais vraiment un projet de gestion d'un territoire qui est bien conscient qu'il y a des enjeux, par exemple d'infrastructures, qui vont être apportés par les pouvoirs publics. Então, o conselho de gestão dessa entidade coletiva é composto por 3 elementos, os próprios moradores, mas representantes do poder público e representantes da sociedade civil. Então a lógica aqui, ao contrário das cooperativas, ela não é uma organização fechada a si mesma, mas ela compreende que ela tem que dialogar um espaço para inserir, inclusive com o poder público, por exemplo, que diz respeito ao acesso aos serviços coletivos. Donc là, en termes d'analyse de grille, donc sur le prix, on a effectivement un coût du logement qui est bas au départ, puisque le coût du foncier est assuré par le trust, donc souvent c'est des dons de foncier ou alors un achat sur subvention. Dans le cas du Kenya, ça a été un don par des agences parapubliques. Et puis cette clause anti-spéculative qui permet de maintenir le foncier hors du marché et d'éviter l'augmentation du prix du foncier. Então, a reflexão do preço, há 2 aspectos interessantes. Vocês querem individuar? Então, no que diz respeito à questão do preço, existe uma redução do preço desde o início, já que na maior parte das vezes o acesso ao solo ou foi via doação ou foi uma compra subsidiada de maneira coletiva, ou seja, o preço do solo já é mais barato. E outro aspecto importante também, as pessoas subsequentes que vão se inserir nos TPCs, existe também essa cláusula que eu falei para vocês, a de especulação, que permite uma certa limitação do valor do preço, que responde de alguma forma, de maneira bem clara, a esse aspecto do preço. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que dans le Community Land Trust, le foncier est en dehors du marché. Il est sorti du marché et il est détenu par la communauté, par le trust, à perpétuité. Então, por isso que nessa divisão do solo e da construção, o solo, a propriedade do solo é retirada do mercado. Ou isso quer dizer o seguinte, que a propriedade de todo o solo, onde estão essas construções, pertence à perpetuidade ao trust, essa entidade coletiva, o que permitiu retirar o solo do mercado. Donc ça c'est la théorie, le principe ou le modèle d'origine. Maintenant au Kenya, ce qu'on a constaté, c'est quelques ventes informelles. Alors on ne connaît pas encore leur ampleur. Les gens ont un papier un droit d'usage. Et donc la revente de ces papiers. On ne connaît pas encore les ampleurs, mais c'est sûr que voilà, c'est quelque chose qui est arrivé au Kenya. Teoricamente assim funciona, mas é claro que no Quênia a gente já identificou, por exemplo, vendas informais dessas construções, que não responde plenamente à lógica original estruturada do cantinho. Pour ce qui est de la participation, donc on a une gouvernance tripartite qui fait que les habitants sont impliqués. Là aussi au Kenya, sur le temps long, parce que l'initiative du Kenya, la mise en place du Community Land Trust date de la fin des années 90, donc on est aussi dans un phénomène de renouvellement des générations où les instances communautaires existent toujours mais ne sont pas très fortes et donc il y a quand même un certain climat de méfiance au niveau des instances de gouvernance. Então, na mesma discussão que a gente falou das gerações, então essa é uma organização estruturada no final dos anos 90, então a gente já está tendo uma mudança de geração e a gente começa a ver uma certa desconfiança dentro das estruturas coletivas de gestão dessa experiência. Então também há problemas nessa passagem de geração dentro dessa lógica de participação e governança local. Voilà. J'ai oublié de donner un peu des ordres de grandeur. Ici, au Kenya, on parle d'un quartier de 3000 ménages qui est en Community Land Trust. Então, eu esqueci de falar, a gente está falando aqui de bairro com 3.000 famílias. Et enfin, sur le plan de la durabilité ou de la pérennité, en théorie, là aussi, on a un foncier qui est à perpétuité abordable, un logement qui est à
à perpétuité abordable, à condition effectivement que les conditions soient respectées. Então, no que diz respeito à perenidade e à sustentabilidade dessa lógica, como já falei, o fato do fundiário estar completamente bloqueado no seio dessa entidade coletiva permite a manutenção de um acesso barato a essa moradia, mas a condição é claro que essas lógicas e cláusulas anti-especulativas se mantenham. Et donc, le respect des conditions dépend de la force de la communauté ou du système de gouvernance. E a lógica e a forma do respeito a essas condições anti-especulativas pressupõe também uma plena participação das lógicas de organização iniciais dessa experiência, o que pode trazer questionamentos no futuro. Dernier exemple que je prends ici, c'est celui des coopératives d'habitat qui sont quand même assez différentes des coopératives au Burkina Faso, qui sont assez différentes des coopératives en Uruguay, qui sont mises en place dans le cadre d'une politique de logements sociaux ou de logements d'intérêt sociaux. Et donc c'est un système de location-vente du sol et de la maison. C'est peut-être similaire à ce qui se passe quand on dit logement social. Ok, ouais, c'est l'idée que ça veut dire qu'au bout pendant la période de paiement, on est considéré comme locataire et à l'issue, il a eu, mais c'est plus actuellement. Ok. D'accord. Donc c'est vraiment l'idée qu'à l'issue, qu'on rentre quand même dans un système de crédit hypothécaire. C'est du logement dit social puisque le prix est contrôlé. Mais les ménages qui entrent dans ce système sont propriétaires à l'issue, à la fin. Então, ao contrário das cooperativas uruguaias, cooperativas do Burkina Faso, a organização aqui é um projeto estruturado a partir de uma política de habitação social do Estado. A maior parte das vezes os terrenos utilizados são também de propriedade do Estado e a lógica de acesso a essa moradia se dá a partir da locação e seria no caso do Brasil o arrendamento residencial, ou seja, que durante o processo de pagamento das taxas do crédito hipotecário você aluga, você é considerado um inquilino e a partir do momento que você cumpre o pagamento total, você se torna proprietário. Et donc ici, l'émergence du modèle de la coopérative n'est pas venue de la société civile, mais plutôt de l'État, qui avait une politique de logements sociaux, d'abord construit directement par l'État, puis dans le cadre de partenariats publics-privés, puis depuis 2008 a ouvert aux coopératives la possibilité de construire les logements. Então, na verdade, aqui a gente está falando de uma experiência completamente diferente, não se trata de uma experiência que nasce a partir da intervenção e da demanda dos próprios criadores, mas ela está enquadrada dentro de uma política do Estado de construção de habitação social, sobretudo a partir de 2008, com uma certa parceria público-privada. Voilà, j'avance bien. Et donc, je reviens au schéma, la ligne de tout à l'heure. Dans ce système, ce qui est mis le collectif existe pour l'accès au logement principalement, et après, chacun redevient propriétaire à l'issue de son crédit de son logement. Et deuxième aspect, il s'adresse quand même plutôt aux classes moyennes, puisqu'il faut entrer dans le système de crédit hypothécaire, donc avoir un revenu stable. Então, aqui, como aquela linha que eu tinha apresentado para vocês inicialmente, é o acesso à moradia, a construção de moradia, mas não pressupõe, ao término dessa construção, a distribuição de qualquer tipo de propriedade coletiva do solo, já que cada um vai ter a sua própria propriedade. E outro aspecto que é importante é que aqui toca sobretudo a classe média, já que é preciso ter algum tipo de salário relativamente estável para que você possa ser aceito dentro do sistema financeiro et accéder au crédit hypothécaire. Donc rapidement, encore une fois, la grille, là on est dans un système un peu moins performant, on va dire, en termes de réalisation des besoins, puisqu'au niveau du prix, comme je disais, il faut rentrer dans être bancable, comme on dit, et c'est le prix d'un logement social classique. En termes de participation, on est sur un collectif qui est assez éphémère. Et en termes de pérennité, il y a une sécurité de la tenure, on peut devenir propriétaire, mais il n'y a pas de pérennité de l'aspect social du logement. Une fois qu'on est propriétaire, ça rentre dans le marché classique. Então, é muito mais menos performance, o êxito
nesses três aspectos do que os outros casos que eu apresentei. Então a discussão do preço, a gente está falando de um preço de habitação social clássico, tem uma diferenciação muito clara. A discussão da participação é muito modesta e limitada ao processo de acesso e construção da moradia, depois cada um se torna proprietário, não tem mais essa preocupação. E no que diz respeito à perenidade, não existem essas organizações sociais para que se mantenha de alguma forma a perenidade dessas moradias, tendo então uma insegurança fundiária muito maior. Por exemplo, o fato de você não pagar o financiamento. Voilà, et dernier aspect, je vais m'arrêter là. Enfin, deuxième échelle d'analyse, c'est, comme je disais, à quoi ça sert d'étudier des situations aussi petites. Donc on s'est posé la question de la reproduction de ces initiatives dans le temps et dans l'espace. Quel est un peu leur avenir et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre ? Alors une chose qui est certaine, c'est leur influence sur les cadres normatifs. S'intéresser au commun, c'est souvent s'intéresser quand même à des initiatives locales, à des innovations qui peuvent être portées par la société civile ou pas. Et ces innovations ou ces luttes peuvent avoir une résonance sur les cadres normatifs, que ce soit par exemple, que ce soit des cadres légaux ou non. On voit avec l'exemple des Nations Unies, ça a quand même du poids quand le commissariat des droits de l'homme des Nations Unies dit on peut sortir du modèle de la propriété privée individuelle. Então, acho que segundo aspecto para fechar a apresentação é tentar compreender de que maneira estudos muito específicos, de que maneira essas escalas podem ter um impacto em termos de políticas públicas de maneira mais ampla. Então, um primeiro aspecto aqui é tentar entender no tempo e no espaço de que maneira essas experiências podem influenciar no escopo normativo. O normativo é esse, tanto no aspecto legal, especificamente em termos de lei, mas também, por exemplo, quando eu acabei de falar o caso da Raquel Ronick. Então, a partir do momento que alguém, no comissariado da ONU, traz uma dimensão de possibilidade de resposta à regulação fundiária que não seja específica a partir da propriedade privada, traz uma dimensão que é muito mais ampla, de possibilidade de criar novas lógicas et normes de gestion fundiaire. Et le deuxième aspect, c'est la reproduction dans l'espace. C'est ce qu'on peut imaginer passer à l'échelle. Alors, pour l'instant, on n'a pas observé, peut-être à part en Uruguay, d'initiative où effectivement un modèle répond à une demande quantitative de logement importante, mais on a plutôt observé des effets de réseau. C'est ça que je voulais illustrer. Alors, du coup, il n'y a pas tous les dessins qui apparaissent, mais il y a tout un niveau intermédiaire de fédération d'ONG. Donc là, c'est le logo de Urbamonde, SDI, Slum Dwellers International, qu'est-ce qu'on a mis, ACHR, Asian Coalition for Housing Rights. Un ensemble d'acteurs intermédiaires qui font aussi beaucoup d'échanges d'expériences, qui permettent à ces idées, à ces modèles, à ces initiatives de circuler. Então, o segundo aspecto é tentar entender de que maneira existe uma reprodução do espaço dentro de uma escala maior dessas experiências. E um dos aspectos interessantes que a gente começa a observar é que existe uma criação de uma miríade de redes constituídas muitas vezes por ONGs que reproduzem de alguma forma essas soluções em várias escalas e países do mundo. Então, ela citou uma série de ONGs que de alguma forma reproduzem, por exemplo, a questão do CLT, do TTC, que nasce a partir dos Estados Unidos, mas que se reproduz também em outros países. Então, como existe uma dimensão e um interesse por parte disso e uma possibilidade de se reproduzir em uma escala maior dos espaços. Donc pour conclure la conclusion, on va probablement avoir une réponse nuancée, comme d'habitude les chercheurs à l'AFD, par rapport à cette question des communs, en disant il n'existe pas de modèle parfait. Si on rentre vraiment dans le détail, on voit bien que à chaque fois, selon les 3 critères, aucun système n'est parfait, ne répond parfaitement aux besoins, mais sont des sources quand même d'innovation et de systèmes intéressants qui sortent du modèle de la propriété privée. Então, para concluir a conclusão, então a ideia é que a gente não tem nenhuma resposta definitiva para estabelecer claramente para a AFD, mas identificar de alguma forma que a partir dos casos estabelecidos existem êxitos, soluções, possibilidades que devem ser analisadas em um certo nuance, caso por caso, e
que podem ser valorizados ou não, de acordo com o caso estudado. Voilà, et c'est peut-être aussi là l'intérêt de ces acteurs intermédiaires de fédérations d'ONG de faire certes des échanges d'expériences ou de pratiques, mais de ne pas d'être dans l'adaptation locale à chaque fois. Le modèle du Community Land Trust en est un exemple où en fait ça prend des formes assez différentes d'un pays à l'autre. Então, outra questão interessante, então, nessa perspectiva, por exemplo, as federações de ONGs, por exemplo, o caso do TTC, do CLT, que utiliza esse tipo de mecanismo em outros países ao redor do mundo, que seria extremamente interessante, é que dentro dessa lógica de federação, mas que existe um certo respeito e uma adaptação sistemática à realidade específica de cada país. Ou seja, uma reprodução radical em todos os campos. Obrigada. E aí? Questões? Eu estou pensando. Pas trop fatigué. Assim, entre todos esses Se apresenta aí. Augusto Barros, mestrando do PUC, orientando Rafael Gonçalves. Entendeu tudo? Il est fait le master, Ok. moi il travaille au musée de la Marine, qui est une expérience no musée. Ok. Entre esses modelos todos, qual ela considera mais avançado, mais próximo de uma lógica mais progressista? Dans tous les exemples que tu as présentés, tu peux quand même affirmer qu'il y a l'un des cas, à ton avis, est plus progressiste, répond mieux à la question du comment. Oui, le Community Land Trust. Eu acho que é o CLT, que a gente usa, está usando o termo aqui, TTC, que é o caso. Aqui ela apresentou o caso do tempo. Juste si je peux développer un petit peu, justement parce qu'il c'est un modèle qui assume l'insertion du foncier dans la ville et donc qui réfléchit le rapport entre un foncier collectif et le marché. Et donc tu as toute cette réflexion autour des clauses anti-spéculatives qui sont, je pense, une des clés pour l'habitat des plus précaires dans la ville. Porque talvez seja o único que tem uma resposta mais clara à discussão fundiária, sobretudo com cláusulas anti-especulativas, e que talvez seja o que responda de maneira mais clara a essa percepção que seria extremamente importante dentro da gestão dos bairros informais e atualmente. E aí, outras questões? Vamos cada vez. De todos esses exemplos que vocês mostraram, existe algum deles onde há um poder paralelo que prejudique essa formação, esse conceito de comunidade, né? Porque o Brasil é completamente diferente. A gente não tem situações que você não entra na comunidade, nem a comunidade se sente segura para se organizar. Existe o medo, uma tensão quando você entra no alemão, no patrocínio, existe uma tensão no ar, né? E isso dificulta muito esse trabalho, né? Essa formação dos movimentos sociais no Brasil, urbanos principalmente, eles estão muito desgastados por essas questões. E aí, assim, a situação fica muito mais complexa, porque agora não é só o tráfico, né? Nós temos a milícia, né? E a milícia, você nunca sabe o que é a milícia, né? Se bem que agora a gente está olhando assim, tem uma coisa mais cara, ela está no Estado, né? Está no Estado. Então, na época em que a gente trabalhava, a gente não sabia onde tinha um pé no Estado, um pé na... Tu está gravando, né?
construção ideológica. Construção ideológica.
ideológica